বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ করবেন এপিকে এডিটর। তারপর এখানে ইনস্টল করবেন। ইনস্টল দেওয়ার পর সফটওয়্যারটি ওপেন করবেন। সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর সিলেক্ট এপিকে ফ্রম আপ, এখান থেকে আপনি আপনার ইমোটা নিয়ে নেবেন, ইমো বেটা। তারপর স্যাম্পল ইডট ক্লিক করবেন। এখান থেকে ওইটাতে যেয়ে ক্লিক করবেন। তারপরে সবার নিচেরটা আরটি 30 যেটা ওইটা, তারপরে এডিটে ক্লিক করবেন। এরপর আপনার এখান থেকে শেডের যে কোনো একটা রিংটোন বা গান চয়েস করবেন। এখান থেকে আইফোনে একটা টনস আছে ওইটা দিয়ে দিলাম। তারপর এখান থেকে সেভে দেবেন। দেখেন সেভ হয়ে গেছে। সেভ হওয়ার পর আপনি আপনার ওই ইমোটা আগে আনইনস্টল করে নেবেন। তারপর আপনি ওখান থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল দেবেন। ওখান থেকে ইনস্টল দেবেন। তারপর আপনার ইমোটা ওপেন করবেন। আপনি আপনার নাম্বার দিয়ে চালু করে নেবেন। দেখেন চালু হয়ে গেছে। তারপর এখানে আমি দেখাচ্ছি ফোন দিয়ে অন্য একটা নাম্বার দিয়ে দেখছেন। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। অবশ্যই वीडियो लाइक कमेंट शेयर करवें। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके।